a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɔrɔsikuluw ti sɔn a bilen nara journaliste i k'a dɔn kɛlɛbolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko opération kɛlɛtigi i k'a dɔn kɛlɛtigi i k'a dɔn a y'a. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Kɛlɛtigi i k'a dɔn kɛlɛtigi i k'a dɔn a y'a lama tuguni journaliste i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo ka maanifi bɛ lafiya sabula min ye terroriste ye Banmandiw kun ye mɔɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye nin lamini ninnu ye min ye commandant chef n'o ye colonel Seydou Basiru Ɲangadu Jugɔrɔmɛ kɛ journaliste i k'a dɔn a ka wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan u ye saloli kɛ k'a salo terroriste ŋana fila journaliste i k'a dɔn u taar'u tɛgɛ da olu kan gami minnu kun ɲininen don diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ni maa fila journaliste k'a dɔn ka tiɲɛni nɔ barika ka bon sabula min ye mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ journaliste walima balinakow olu ka labɛn de y'o ye o yɛrɛ k'i bɔ a la o lamini bɛɛ lajɛlen la olu de tun bɛ munumunu kɛ i k'a dɔn ka taa jɛgɛ minɛ mɔgɔw la diyagoya la min kɔni ye nara tile biyanfan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jitiya journaliste k'a dɔn olu de bɛ fɔ a la kosɛbɛ nin patrouille ba in n'o ye sɔrɔsiw ka munumunu salo ka yɔrɔ fura journaliste k'a dɔn u taara se yɔrɔ la yɔrɔ min n'u k'a ma ko Jalakɔrɔ journaliste k'a dɔn pɔnpe belebelebaden de bɛ yen pɔnpe min n'a bɛ ji lahulata de sari fa bɛɛ lajɛlen la Banmandiw kɔni kun taara o minɛ a bɛ ne ka san caman bɔ journaliste a tɛ ku dugulamaana k'i min i ka baganden min journaliste u ye bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko abrikalo tile 10 san 2022 ma min n'u nana wulikajɔ boloda ka kɛlɛ boloda journaliste k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa kɛlɛ yɛrɛ dakelen a ma taa k'o de dango ye kunnafoni labanw kɔni y'a jira sa dugu min kɔni ye Jalakɔrɔ ye journaliste a n'a lamini lafiya bɔda nana sabula dugudenw i k'a dɔn ji u b'a k'u sago ye Banmanji minnu kɛlen bɛ ka yen yɔrɔ ka a yɔrɔ kɔni kɛ ayiwa tinɛma yɔrɔ ye dugudenw ma journaliste k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'i buusu basa ji la sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kun kɛra sababu ye duguden caman bɛ yen minnu kɔni kun ye yɔrɔ in yɛrɛ bila journaliste k'a dɔn pɔnbu min bɛ yen pɔn bɛ yen journaliste k'a dɔn ayiwa min ye hectare 20 ani 100 journaliste k'a dɔn a b'o de lariwe i k'a dɔn ji la min ye ayiwa châteauba in kɔni a bɛ ji de sari fa bɛɛ lajɛlen la a ko dugulamaw bɛ min baganw bɛ min journaliste a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn cikɛmisɛnninw olu fana ka kɛ Banmandiw kun d'a mɛn mɔɔw de kɔlen o la journaliste k'a dɔn tɛgɛ dar'u bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u ma dan o ma koyi minɛn caman de tun bɛ Banmandiw ninnu bolo yɔrɔ in fana na journaliste k'a dɔn kunnafoni labanw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye minɛn caman de u y'o de minɛ u la sabula min ye ayiwa pano ye journaliste k'a dɔn pano solaire o den 33 a belebele badenw de do dɛ journaliste k'a dɔn ko min ma ko batterie blindée o den 2 min ye ayiwa sacoche ye o falen journaliste k'a dɔn moto pièces la u ka pièces de rechange o tɛmɛnen kɔfɛ groupe électrogène kelen ani frigo nin bɛɛ Banmanji u b'u ja de koyi nin bɛɛ de kun b'u bolo ja dangaden ninnu bɛ jala ye dɛ journaliste Seydou min ye commandant Adama Jasana ye a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna journaliste k'a dɔn tɔw kɔni ye digi da nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ cika kɔnɔ a ka bi bɔli la Labatokara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T Dansɔgɔ ko a ko fɛn min ye maanifi ye n'i se don i b'i bɔ nka n'i da i don i bɔ man di capital pulo ko u ka président a tɔgɔ de ye Abuso jamana in ministre kɔrɔ ni gouverneur kɔrɔ don a y'a dɔn k'a fɔ u ye kuma min fɔ ni kuma in jɛra na kɔmuso la ani bɔlɔlɔ ka kuma in kɛra gasi ye u yɛrɛ u segin'u kɔ ka kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ a ye kɛlɛ min kɛ ka se sɔrɔ mura fɛn min ye tubabuw ka téléso n'u ka radiosow ye olu de fɔlɔ girinna fɛn min ye kuma in ye k'a lagosi ni k'a fɔ ko bi kɛra civil kan sɛbɛnnikɛla ko a ko a fɔra bi kɛra civil kan o kuma min n'o fɔra an balima fila dɔw bɛ yen olu kɔni m'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlenna koyi u ye kɛlɛ daminɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye kɛlɛ daminɛ dusuw bɔra u ye denmisɛn dɔw bila réseaux sociaux kan kuma gɛlɛn
kɛlɛ caman bɛ u y'o fɔ transition ma ani Mali sɔrɔdasiw ani jamana yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko o ma da o ma u labanna u dimi kojugu k'a fɔ premier ministre an mago b'i la an n'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko so filɛ kɛnɛ filɛ dayɛlɛlen bɛ a ye na an ka ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko Capital Pulo ko a cɛ ni muso maa ma to kɔ fɛn min ye primature salle belebeleba in ye u nana minɛ k'a fa tewu fo ka naloma jɔ da la kuma u nana bɔ k'a bin Choguel ko mun b'aw fɛ jamana ko la a y'a fɔ filabere ni dibiri o ma kɛ maasi negela ye filafin filabere ani filajɛ ko yari fa bɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma nana bɔ ka bin fɛn min ye filaw ye u bɛɛ lajɛlen kumana fɛn fɛn b'u kun n'u k'a cɛ u bɛɛ lajɛlen kumana Choguel kɔni a ye bigi ni papier ta k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn u tilalen a ko n balima filaw ne y'aw lamɛn nka daliya jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ fɛn min ye armée ye a delila ka fila dɔ fa kelen maa ma kuma a filanan mura min n'aw b'a fɔ aw jumɛn bɛ yan min sera mura ka taa ɲininkali kɛ fila maa ma kuma sabanan aw jumɛn bɛ k'a ye muraka dɔ ka telefɔni cikan sɔrɔ wali ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye muraka den dɔw ye k'olu fagara armée fɛ maa ma kuma saba a naani a ko fɛn min ye tubabu minnu bi kuma fɔ n'aw dara olu ka kuma na ka na anw ɲininka yala o tubabu jumɛn kelen bɛ yen min y'a fɔ ko kɛlɛ kɛra ale ɲɛna wala ale yɛrɛ ka maa a tɛ yen ayi o tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye jama ye u ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ sabula Choguel Kokala Mayiga maa fɛɛrɛtigi don tiɲɛtigi don fɛn min kɔni ye kuma ye n'a tiɲɛ nana a tɛ siran ka fɔ a ko n balima filaw a tɛ tiɲɛ dɔn wa min bɛ senna n'a bɛ labɛnna n bɛna fɔ aw ye rébellion dɔ de bɛ ka labɛn janfakɛlaw fɛ u b'a fɛ ka aw filaw de bila rébellion na jamana contre la kuma tiɲɛ bɛɛ ye nin de ye n'o tɛ k'a fɔ ko maa dɔ fara mura k'o ye fila ye k'o ye maa gansan ye o ma kɛ n'a y'o maa kelen sɔrɔ a ye n'o kibaruya di ne ma o tuma fɛn min ye armée n b'a ɲini armée fɛ ministère de la défense fɛ a ka enquête dayɛlɛ k'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ u ka enquête ni sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko o ko bɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn wa fɛn min ye jamanakuntigi ye n bɛna ɲini a fɛ n'a jɛnna an bɛ délégation spéciale wuli ka taa murakadenw yɛrɛ ɲininka n'a wolola min na o bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɔrɔfɔ in ye o fɔra nka fɛn min ye nin kuma ninnu ye maa dɔw bɛ jama yɛrɛ de la olu yɛrɛ de dabɔ ka kunna kojugu olu yɛrɛ de ye kuma in fɔ ni k'a cɛjuguya an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Ibrahima Alayi Cokari ye ale kuma n'a réseaux sociaux kan Facebook direct a ye kuma jugu caman fɔ a ye malidenw jalaki kosɛbɛ min kɛra fiɲɛ ye dɔwɛrɛ bɛ Ama Sise ale ko a ye o conseil maa ye ale yɛrɛ fana ye fila ye a ye kuma in kɔni tere juguya fɔ k'a k'i n'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de bin bɛ filaw kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min n'o caruna a ye maa caman tɔɔrɔ a ye filaw yɛrɛ tɔɔrɔ u ye kuma min fɔ a digira filaw de la ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'u tɔɔrɔ hɔrɔnw de don a b'u tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Capital Pulo ko filaw ko Abu Soma i ni ka jama aw bɛ ka ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli ka se an ka filaw ma n'a m'aw jija an bɛ to in da kolo ji k'a filekolo ji wa teliya a ye kuma lankolon minnu fɔ kuma minnu tɛ jamana jogo ye a ye segin aw kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko seginkɔ kɛra diyagoya ye Abu So yɛrɛ a ye jama de wele minnu ko conférence de presse a ye kunnafonidilaw wele a ko fan min kuma min n'o cɛruna wɛrɛ tɛ mun na olu ma fɔ ten ale ta ma fɔ ta journalistes de ye kuma yɛlɛma u ye kuma tura kunjugu kan u ye dɔ kun kɛ dɔ se ka dɔ nɛɛ kɛ dɔ kunkolo ye a ko olu ka kuma ma fɔ ta k'u ma maa si jalaki kuma ɲɛna ne ko kɛnɛ in ka filajɛ tun bɛ wa Babaliba filajɛ a tun bɛ yen tas ni filakɛ in de ka farin filajɛ tun bɛ yen filafin tun bɛ yen filabilenw tun bɛ yen ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Abu So ye fili man jugu nka n tɛ segin kɔ o de ka jugu a ko jɔn ko ala u ye kuma minnu fɔ ani maa minnu ye kuma minnu da u la a k'u filila u bɛ min ɲini malidenw fɛ o ye yafa ye sabula k'olu yɛrɛ ka maloya yɛrɛ nana juguya ni mun ye murakaw yɛrɛ de ye maa cɛ tan wuli ka bɔ mura ka na fɔ Capital Pulo ko ye a ye kuma min fɔ a bɛɛ nkalon maa kelen tɛ muraka den na k'o fara ko sɔrɔdasiw fɛ a bila ten maloya mana a nana a kuma ka ɲi ten sa a dafara o a ka ɲi ten maloya nana dɛ awɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ a ka bi bɔli la George Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni George Seydou n'i ye dutigi bɔlen ye kogo fɛ i b'a sɔrɔ bulonda ka kala George Seydou k'a dɔn ayiwa min ye Samba Balo nin y'a ka fasiri ye a ko commune D
min ye a mairie bɛn tile tɛ ɲɔni sodi k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan baarakɛlaw i k'a don ka ca ɲɔni sodi k'a don bi ni ka kalo 3 bɔ min ye sara ye o tɛ sɔrɔ o sara sɔrɔbaliya ka taa se a bɔ ko caman ma u kɔni gɛn bɛ sababu ye u ka wuli ka jɔ boloda ka mankan wuli maire la min ye Sɛki Aba Ɲare ye Jɔn Sedu kalo 3 olu ka sara dulonnen don mun nana n'a ye gɛlɛya jumɛn de bɛ yen olu dun ye kɔlɛtigiw ye u ye denbayatigiw ye n'a ma ɲɔ kɔsa o kuma u bɛ baara bila boloda Jɔn Sedu k'a dɔn u ye tile 3 baara bila kɛ o ma mago ɲɛ u laban nana Banamini boloda sa fan o fan n'o de bɛ taa ayiwa mairie la Jɔn Sedu k'a dɔn u nana gɔngɔrɔw ani pneus dasira la maa ti don maa ti bɔ Jɔn Sedu